बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आमिर मुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर मुल्तानी इन्फो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हिजरा क्यों पैदा होता है? मियाँ बीवी की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से उनकी औलाद नामर्द पैदा होती है? यह सवाल अक्सर नाज़रीन के जहन में भरता होगा और वो इसकी साइंसी वजूहात जानने की कोशिश भी ज़रूर करते होंगे। आज हम इसी मौजू पर आपसे बात करेंगे और हम बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में ख्वाजा सिरा या हिजरा पैदा होने की क्या अलामत हैं और ये कि मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स मिलकर कैसे एक बच्चा तख्लीक करते हैं। ताहम इस हसास मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान मजीद के मुताले से किसी भी बाशऊर अक़ल को अंदाज़ा हो सकता है कि किताब इलाही का असल मौजू इंसान और मुखातबीन बनी नौ इंसान और जिन्नात ही हैं। जगह जगह इंसानों जिन्हों की इस्लाहात करके एक साथ करके या अलग अलग मर्द व ख़वातीन मुखातिब करके अहकामात या हिदायत जारी की गई हैं। यानी मुखातिब इंसान को अमूमी और खसूसी दोनों अंदाज में मुखातिब किया गया है। लेकिन क्या हमारी दो जिन्स मर्द ख़वातीन पाई जाती हैं? यकीनन सब के ज़हनों में तीसरी जिन्स का नाम भी आया होगा। उर्दू ज़बान में इस जिन्स को खुसरा, हिजरा या ख्वाजा सिरा के नामों से जाना जाता है, जबकि अरबी में इसको मुखन्नस कहा जाता है। अगर इनके रखे हुए नामों पर ज़रा सी नज़र डाली जाए तो किसी को भी एक लम्हे में अंदाज़ा हो जाए। अब लफ्ज़ हिजरा देखें, लगता है यह लफ्ज़ इनके लिए मुस्तआमिल होता था जो कि नामर्द करार पाए जाते थे। इसी तरह लफ्ज़ खुसरा दरअसल खसरा की बिगड़ी शक्ल है जो कि एक मुतअद्दी बीमारी है। पढ़ी लिखी और वज़ा तबा महफिल में इन अफराद को ख्वाजा सिरा के नाम से मोहतरम करने की कोशिश की जाती है, जिसकी तारीख कुछ यूँ बयान की जाती है कि मुगलिया दौर में बादशाहों को बड़े बड़े हरम रखने का शौक़ नस्ल दर नस्ल चलने लगा और जब हरम यानी कि सहरा में ख़वातीन की तादाद साल के दिनों और दिन के पहरों से भी तजावज़ करने लग गई तो बादशाहों को एहसास हुआ कि उनके हरम में मौजूद मलका और शहजादियाँ आदम तवज्जो की बायस खुदा न खासा माल के अंदरूनी अमले के साथ नामुनासिब रवाबत न कर लें, तो हरम की दरबानी के फ़ैज़ के लिए इन्हें इस जिन्स से ज़्यादा मौजू कोई और दिखाई ना दिया, क्योंकि अपनी नामर्दगी की वजह से मलका और शहजादियों को उनमें कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आनी थी और घर की इज़्ज़त घर में ही रह जाती। इस तरह इस जिन्स को हरम में अफसर के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया, क्योंकि फ़ारसी में अफसर को ख्वाजा कहा जाता है, इसलिए अफसरान ख्वाजा सिरा यानी कि ख्वाजा सिरा अफसरान पुकारे जाने लगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तीसरी जिन्स को अशरफुल मखलूक़ात में शामिल की गई को मुखातिब क्यों नहीं किया? क्या इस जिन्स की कोई अहमियत नहीं या इस जिन्स पर कोई अहकाम जारी नहीं होते? इसका जवाब है कि ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है, जो मखलूक़ात का पालने वाला है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़मीन पर इस मखलूक को नज़रअंदाज कर दे? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बात सिर्फ पैदा की गई उस गलत फहमी की है जो मजहबी मुआशरती अकाबरीन ने खुदा जाने कभी काबिल तवज्जो गर्दानी ही नहीं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ 1942 हेल्दी क्लीन नामी अमेरिकन की रिसर्च का हवाला देते हैं, जिसने अपनी रिसर्च में एक बीमारी खसरा दरियाफ्त की जो कि उसी के नाम से मंसूब की गई। इस तहकीक के मुताबिक हिजरा या ख्वाजा सिराओं मर्द या औरत की तरह कोई तीसरी जिन्स नहीं, बस ये सिर्फ एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को मर्द या औरत के रूप में पैदा किया है, लेकिन जैसे दीगर बीमारियों की वजह से अक्सर पैदाइशी अंधा, गूंगा, बहरापन आ जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद में कमी की वजह से जिन्स का तयन नहीं हो पाता और बच्चा पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्रोमोसोम्स को उर्दू ज़बान में लोम जिन्सिया कहा जाता है। क्रोमोसोम्स यानी रंगसोम्स यानी इजसाम। क्रोमोसोम दरअसल इंसानी जिस्म के खुलियों के मग़ज़ों में पाए जाने वाले मैक्रो मालिक्यूल्स को कहा जाता है, जो कि डीएनए और लमियात से मिलकर बने होते हैं। इन क्रोमोसोम्स की तब्दीली को तुफ़रा यानी म्यूटेशन कहा जाता है। नस्ल इंसानी की अफ़ज़ाइश और इर्तिक़ा में इन क्रोमोसोम्स को मरकज़ी अहमियत हासिल है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक नस्ली और इंसानी खसूसियात की मुंतकिली का निज़ाम जीन्स के ज़रिए होता है और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होते हैं। धागे नुमा इन क्रोमोसोम्स पर मुख्तलिफ पैगामात दर्ज होते हैं, जिनका ताल्लुक इंसान का रंग, ज़ुबान यानी सोच और रहन सहन के तरीक़ों से होता है। यही वजह है
کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کے کروموسومز کے مجموعہ رکھنے کی وجہ سے بچہ اس رنگ، نسل، زبان اور ماحول کے لیے اجنبی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جینز میں والدین کے بہت سی ظاہری خوبیاں جیسے کہ آنکھوں کا رنگ، چہرے کی بناوٹ اور چال ڈھال وغیرہ شامل ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سی باطنی خوبیاں جیسے کہ پسند ناپسند کا ملنا، بول چال کے طور طریقے اور ذہنی ہم آہنگی تک پائی جاتی ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا دو کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مجموعی طور پر 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ کرومیٹین کی شکل کو دیکھا جائے تو یہ انگریزی زبان کے حروف ایکس وائی کی شکل میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کو ایکس وائی کرومیٹین کہا جاتا ہے۔ عورت کے خلیے میں موجود ہر کروموسومز کے جوڑے میں 2 کرومیٹین ایکس ایکس پائے جاتے ہیں، جبکہ مرد کے ہر جوڑے میں ایک ایکس اور ایک وائی کرومیٹین پایا جاتا ہے۔ اس طرح مرد کے 23 کروموسومز کے جوڑے میں 23 کرومیٹین ایکس اور 23 کرومیٹین وائی پائے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، انسان کے نئے پیدا ہونے والے بچے میں بھی کروموسومز کے 23 جوڑے بنتے ہیں، جو کہ ماں باپ کے مجموعہ کرومیٹین ہوتے ہیں، جن میں سے 22 جوڑے رنگ، نسل، زبان اور دیگر خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ 23واں جوڑا پیدا ہونے والے بچے کا تعین کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر باپ کے کرومیٹین ایکس کے ساتھ ماں کا کرومیٹین ایکس کے ساتھ جوڑا بن جائے تو بچہ کی جنس لڑکی ہوگی۔ اگر اسی طرح 23 جوڑے ماں کے کرومیٹین ایکس کے ساتھ باپ کا وائی کرومیٹین جڑ جائے تو بچہ کی جنس لڑکا ہوگی۔ اس طرح پیدا ہونے والے بچہ لڑکے میں بھی کروموسومز کے 23 جوڑے ہوں گے یا لڑکی کی صورت میں ایکس ایکس کے 23 جوڑے ہوں گے۔ 1942 میں اس عظیم محقق نے ایسے ایک بیماری کی طرف نشاندہی کی کہ کروموسومز کی تبدیلی کے وقت بعض اوقات ایک زائد کرومیٹین پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس انسانی جسم میں 46 کی بجائے 47 کرومیٹین پائے جاتے ہیں، اور نتیجتاً نئے بننے والا جوڑا ایکس ایکس وائی کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس سے ایک اب نارملٹی پیدا ہوتی ہے، جس کو سائنسی زبان میں ایکس ایکس وائی 47 کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، غالباً ایسی ایک زائد کرومیٹین کی وجہ سے ہی انگریزی میں صرف ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ انگریزی کے لفظ ٹرانس کے معنی زائد کے ہیں، اور سائنسدانوں کے مطابق مرد میں ایکس ایکس وائی کروموسوم اس کی ایک اب نارملٹی ایک عام عنصر ہے۔ معزز ناظرین، ایک اندازے کے مطابق ہر 500 انسانوں کے بعد ایک اب نارملٹی پائی جاتی ہے۔ ویسے اس کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی، لیکن بچے کی پیدائش کے وقت اب یہ نارملٹی جوڑا باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس ایکس کے ساتھ جوڑا بنا لیں تو بچہ پیدائشی طور پر اس دردناک بیماری یعنی ایکس ایکس وائی 47 یا ایکس ایکس وائی کا شکار ہو کر ایک موٹیشنل ڈس آرڈر کی شکل میں جنم لے گا۔ واضح رہے، ماں کی طرف سے ایک ہی کرومیٹین یعنی ایکس آتا ہے، پر باپ میں سے ایک کرومیٹین ایکس یا وائی دونوں میں سے آنے کے مساوی امکانات ہوتے ہیں، یعنی بچے کی کرومیٹین کا تعین باپ کی کرومیٹین کے طور پر ہوتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے پیدا ہونے والے بچے کو باپ کی طرف سے دونوں کرومیٹین کا تحفہ مل جائے تو ماں کے کرومیٹین ایکس کے ساتھ مل کر بچہ دنیا میں آتے ہی اس اونچی ناک اور غیرت مند باپ کے لیے ایک گالی بن جاتا ہے، اور ماں اور بچے کو اس ناکردہ گناہ کی سزا مرتے دم تک بھگتنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ ٹرانسجینڈر یعنی ہجرا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔